ہندوستان کے سب سے طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر پر سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اقتدار اور بادشاہت حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کا قتل کیا اور اپنے والد کو قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ اورنگزیب کی تمام خوبیوں اور کمالات کو نظر انداز کر کے محض اسی بنیاد پر ان کو ظالم بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اقتدار کے لیے اپنے بھائیوں کا قتل صرف اورنگزیب نے ہی کیا ہے یا اور بھی بادشاہوں اور راجاؤں نے ایسا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے ریسرچ کیا، تاریخ کا مطالعہ کیا، تو ایسے بے شمار نام سامنے آئے جنہوں نے اقتدار کے لیے، ستہ کے لیے اورنگزیب سے کئی گنا زیادہ اپنے بھائیوں کا قتل کیا ہے اور بے گناہوں کا خون بہایا ہے۔ دنیا بھر کی سلطنت کی تاریخ ایسی داستان سے بھری پڑی ہے۔ ہندوستان کے بھی دسیوں راجاؤں اور بادشاہوں نے اقتدار کے لیے، ستہ کے لیے بھائیوں کا قتل کیا ہے، اور اس فہرست میں سب سے بڑا نام ہے راجہ اشوک کا، جن کو تاریخ میں مہان اشوک کہا جاتا ہے۔ اشوک دا گریٹ، اس راجہ کی یادیں آج بھی ہندوستان میں زندہ ہے۔ بھارت کا نیشنل اشوک استمبھ انہی کی یاد میں ہے۔ ملک کے نیشنل فلیگ یعنی ترنگا پر جو اشوک چکر آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی انہی کی یاد میں ہے۔ ہندوستان کے اس مہان بادشاہ اشوک کے بارے میں تاریخ کے صفحات میں درج ہے کہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 اور 50 نہیں بلکہ 99 بھائیوں کا قتل کیا، 500 سے زیادہ افسران اور وزیروں کا خون بہایا، محل کی مہیلاؤں کو جب چاہتا آگ میں جلا ڈالتا، اس کے ظلم سے ہر کوئی خوف زدہ رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 4 سالوں تک اشوک نے قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھا، اس کے بعد اپنی مکمل حکومت کے قائم ہونے کا اعلان کیا اور کابل سے لے کر بنگال تک راج کیا۔ اشوک کی سلطنت میں آج کا افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار، بھوٹان اور بھارت شامل تھا۔ دی ہسٹری پوائنٹ کی اس تاریخی ویڈیو میں جانیں گے اسی مہان اشوک کی پوری تاریخ کہ کیوں بھائیوں کا انہوں نے قتل کیا، تاریخ میں انہیں ایک ظالم بادشاہ کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو دنیا میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا اور بھارت کا نیشنل استمبھ ان سے منسوب کیا گیا۔ آج سے 2300 سال قبل بھارت کی سرزمین پر موریہ سلطنت کی حکومت تھی۔ 303 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 303 سال پہلے چندر گپت موریہ کی موت کے بعد ان کے بیٹے ہندوسارا یہاں کے راجہ بنے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو افغانستان سے بنگال تک بڑھا دیا اور ایک طاقتور بادشاہ بن گئے۔ بندوسارا نے 16 عورتوں سے شادی کی تھی، ان کے پاس 101 بیٹے تھے۔ بندوسارا اپنے بعد موریہ سلطنت کا بادشاہ اپنے سب سے بڑے بیٹے سشیما کو بنانا چاہتے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے سشیما کو شہزادہ قرار دے کر اگلا راجہ بنا دیا تھا۔ دوسری طرف اشوک ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ اشوک خود اپنے باپ کے بعد بادشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن اشوک کو ان کے والد بندوسارا پسند نہیں کرتے تھے۔ قدیم کتاب اشوک ودن کے مطابق اشوک کے والد بندوسارا اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ باپ بندوسارا اپنے ہی بیٹے اشوک کی شکل سے ناراض تھے۔ بچپن میں باپ بیٹے کی دشمنی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ بندوسارا کو احساس بھی ہو چکا تھا کہ اس کا یہ چھوٹا بیٹا اس سلطنت اور بادشاہت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ موریہ سلطنت کی راجدھانی سے دور دراز کے علاقوں میں رکھا جاتا تھا۔ 274 قبل مسیح میں اشوک کے والد بادشاہ بندوسارا کا بیماری کے بعد انتقال ہو گیا۔ سشیما اپنے والد کی موت کے وقت ہندوستان افغانستان کی سرحد پر تھا۔ موت کی خبر ملنے کے بعد بھاگتے ہوئے پٹنہ پہنچا۔ باپ کے فرمان کے مطابق موریہ سلطنت کا نیا راجہ اور بادشاہ وہی تھا، لیکن اشوک نے موریہ سلطنت پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ افسران کو ساتھ ملا کر اپنی حکومت کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ سشیما جب پٹنہ محل میں پہنچا تو دروازے پر ہی اسے مار دیا گیا۔ کچھ
मर्रिखीन का कहना है कि सुशीमा को जिंदा जला दिया गया और यूनानी जंगजुओं की मदद से अशोक ने तख्त पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कत्लो गारत गिरी का लामुतनाही और ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जो 4 सालों तक जारी रहा। बुद्ध मत की किताबों में लिखा है, दुनिया के बड़े बड़े मौरखीन ने लिखा है, जी न्यूज़ और दूसरे मीडिया हाउसेस की वेबसाइट पर शाये होने वाले मज़ामीन में भी इसका जिक्र है कि अशोक ने इक़्तिदार और सत्ता हासिल करने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल किया, सिर्फ एक भाई टिसिका को छोड़ दिया। 500 अफसरों और वज़ीरों का भी कत्ल कर दिया जिसने उसके रास्ता में रोरा बनने की कोशिश की। 4 साल तक अपने तमाम मुखालफिन का सफाया करने के बाद 270 कबल मसीह में मौर्य सल्तनत का बादशाह होने का ऐलान किया। अशोक की पहचान एक जालिम व जाबिर और कातिल बादशाह के तौर पर दुनिया भर में हो गई। उसे उसके जुल्म सितम की वजह से अशोक चंडा, काला अशोक और चंडा शोक जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। बुद्ध मत के मतन अशोक वदान में लिखा है कि अशोक ने बंगाल में आजीविका तबका के 18,000 लोगों को एक ही मर्तबा में कत्ल कर दिया था। उसमें अशोक का एक और जिक्र है। जैन मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने एक तस्वीर बनाई थी जिसमें उसने गौतम बुद्ध को एक जैन गुरु के सामने झुकते हुए दिखाया। अशोक को मालूम हुआ तो उसने जैनी शख्स को अपने ख़ानदान के साथ घर में बंद करके ज़िंदा जला दिया। उसके बाद ऐलान हुआ, जो कोई जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले का सर लाएगा उसे सोना का सिक्का मिलेगा। इस ऐलान के बाद लगातार जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों का कत्ल होता रहा और कातिल इनाम पाता रहा। यह सिलसिला उस वक्त ख़त्म हुआ जब एक कातिल ने एक बुद्ध राहिब को कत्ल कर दिया और ये कोई और नहीं बल्कि अशोका का जिंदा बच जाने वाला भाई टीसा था। अशोक की पैदाइश 1324 कबल मसीह में पाटलिपुत्रा में हुई, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। चीनी मकाला अशोक वदन के मुताबिक अशोक के वालिद राजा बिंदुसारा की 16 बीवियां और 101 बच्चे थे। तारीख में सिर्फ 3 भाइयों का नाम जिक्र है, बकिया और भाइयों का कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ इतना मौजूद है कि अशोक ने इक़्तिदार हासिल करने और तख्त पर काबिज़ होने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल किया। कुछ मौरखीन का दावा है कि कदीम दौर में अशोक की सल्तनत ही पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सल्तनत थी। वह हिंदो कश से अफ़गानिस्तान और बर्मा तक के हुक्मरान थे। कहा जाता है कि अशोक सिर्फ अपने वक्त नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जालिमों की फहरिस्त में नंबर 1 बादशाह बन गए थे। कत्ल गारत गिरी और किसी का खून बहाना उनके नज़दीक आम बात थी, लेकिन फिर भी एक जंग में इंसानों की लाश का समंदर देखकर अशोक का जहन बदल गया। जालिम हुक्मरान से रहम दिल बन गए और उन्होंने अपनी रियाया के साथ हुस्न सलूक करने का सिलसिला शुरू कर दिया। तारीख के मुताबिक अशोक ने बादशाह बनने के बाद सल्तनत की तोसी का फैसला किया। उस वक्त आज के ओडिशा का नाम कलिंगा था। मशरक़ में खलीज बंगाल से मुत्तसिल कलिंगा मौर्य दौर में एक आज़ाद और ताकतवर सल्तनत थी। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य और बाप बिंदुसारा ने भी कलिंगा को मौर्य सल्तनत में लाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिशें रायगा गई और हमेशा हार का सामना करना पड़ा। अपने बाप और दादा के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने और अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए अशोक ने किसी भी कीमत पर कलिंगा को जीतने का फैसला किया। अशोक की ज़िंदगी के 8वें साल लड़ी गई इस जंग में खून पानी की तरह बहाया गया था। कलिंगा की बड़ी फौज को फतह करना आसान नहीं था। कलिंगा की फौज ने अशोक की फौज को एक सख्त चैलेंज दिया, लेकिन उस जंग में अशोक जीत गया। 1 लाख से ज़्यादा शहरी मारे गए, लाखों लोग बेआरो मददगार और बेघर हो गए, 1.5 लाख शहरी कैदी बना लिए गए। बुद्ध मत की किताबों के मुताबिक इस जंग में मारे गए लाखों लोगों और उनके अहले खाना की चीखों पुकार ने अशोक का दिल बदल दिया और उन्होंने बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया। जी न्यूज़ की वेबसाइट पर अशोक सम्राट की ज़िंदगी पर तबसरा करते हुए लिखा गया है, तकरीबन 2200 साल पहले जब मुसल्लह क़ुव्वत को सल्तनत की बुनियाद
बुनियाद समझा जाता था, उस वक्त अशोक जैसे हिंदुस्तानी हुक्मरान ने दिल जीतने का ख्वाब देखा था। उसने रियाया की दिलचस्पी और अखलाक को अपनी हुक्मरानी की बुनियाद बनाया। अशोक ने अपने अहकामात और नज़रियात को लोगों तक पहुँचाने के लिए 84,000 स्टोपा और सुतून तामीर करवाए थे, जिस पर नारे और अहकामात लिखे हुए थे। अशोक के लिखे हुए सुतून और पत्थर आज भी मिलते हैं। उन सुतूनों की साख्त अशोक के दौर के फन्ने तामीर की मुनफरद मिसाल भी मानी जाती है। अशोक ने सुतून सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली और सांची में तामीर करवाए। उन 5 सुतूनों में से सबसे अहम सारनाथ का अशोक सुतून है। 250 कबल मसीह तामीर करदा सारनाथ के अशोका सुतून को ही कौमी निशान के तौर पर भारत में आज़ादी के बाद अपनाया गया। अशोक के बारे में एक तरफ जहां ये बातें हैं कि उन्होंने कलिंगा यानी आज के ओडिशा की जंग के बाद बुद्ध मजहब इख्तियार किया और फिर हुक्मरानी का अंदाज बदल गया, उन्होंने बेगुनाहों का खून बहाना बंद कर दिया। दूसरी तरफ मुअर्रिखीन का यह भी दावा है कि अशोक शुरू से ही बुद्ध मजहब का पैरोकार था, उनकी सोच और फिक्र कभी नहीं बदली थी। रिसर्च के दौरान मुझे ललन टॉप की वेबसाइट पर एक मजमून मिला जिसमें कई अहम निकात का जिक्र है और कुछ ज़रूरी सवालात भी उठाए गए हैं। उस मजमून के मुताबिक कहानी यह है कि कलिंगा की जंग के बाद अशोक ने बुद्ध मत कबूल कर लिया, लेकिन बुद्ध मत के मतन से मालूम होता है कि अशोक जंग से पहले ही बुद्ध मत में यकीन रखता था और वो बुद्ध मजहब के मानने वाले थे। उनका कलिंगा की जंग से कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ तक कि अशोक की तारीफ करने वाले मुसन्निफ चार्ल्स एलन भी इस पर यकीन रखते हैं। बादशाह मजहब के हवाले से मुख्तलिफ काम करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसी हद तक जैन मत की तरफ माइल थे। बिंदुसारा ने किसी हद तक एक तबका की रोजी रोटी संभाल ली थी, यानी ब्राह्मण की, लेकिन इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी। कलिंगा के हवाले से जो कुछ कहा जाता है वह एक मफरूज़ा है। नंद खानदान पहले ही उसे फतह कर चुका था। कलिंगा की हैसियत ज़्यादा नहीं थी, फिर अशोक क्यों गए? राधानगर कंग से थोड़ा दूर है। माहिर आसार कदीमा दिबराश प्रधान के मुताबिक अशोक के अफसरान ने उस जगह पर जंग की मंसूबा बंदी की थी और भुवनेश्वर के करीब धौली में लड़ाई हुई। अशोक के अपने सुतूनों के मुताबिक 1 लाख लोग मर गए, 1.5 लाख कैदी बनाए गए, लेकिन अशोक ने धौली में जो सुतून खड़ा किया है उसमें किसी किस्म के दुख, अफसोस या नदामत का कोई इजहार नहीं है। यहाँ तक कि हज़ारों किलोमीटर दूर दबे सुतूनों पर भी धमकी आमेज़ ज़ुबान में एक पैगाम लिखा है। रहमदिल अशोक अपने पछतावे के बावजूद उन लोगों को मारने की ताकत रखते हैं जो अपने जराइम पर शर्मिंदा नहीं है। ललन टॉप पर शाया होने वाले मजमून में यह भी लिखा गया है कि अशोक की तमाम कहानियाँ बिल्कुल उन वाक़यात की तरह है जो कार्टून बनाते हैं। अशोक की अजमत की कहानियाँ बिल्कुल नई नहीं है। ख्याल किया जाता है कि चीज़ हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद के दौरान नुमाया की गई थी। फिर बाद में अशोक को जवाहरलाल नेहरू की सोशलिस्ट पॉलिसी को फ़रोग़ देने के लिए ज़्यादा अजीम बताया गया, लेकिन गौर से पढ़ने और तलाश करने पर मालूम होता है कि अशोक वो नहीं था जो लोग सोचते हैं समझते हैं। अशोक की मौत के बाद उनकी सल्तनत फ़ौरन टूट फूट का शिकार हो गई, कई हिस्सों में तकसीम हो गई, जबकि बड़े बड़े बादशाहों का जाहो जलाल एक मुद्दत तक कायम रहता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अशोक की आंख बंद होते ही असरो रसूख ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है कि अशोक की सल्तनत खौफ और डर पर खड़ी थी। ये ललन टॉप में उठाए गए मजमून के सवालात हैं। तारीख में यह वाज़ेह तौर पर दर्ज है, अशोक ने बुद्ध मजहब का अपनी सल्तनत के तमाम इलाकों में प्रचार किया, मंदिरों की तामीर कराई, शाही खजाना का बुद्ध मजहब को फ़रोग़ देने के लिए खूब इस्तेमाल किया। 232 कबल मसीह में अशोका का इंतकाल हो गया और इस तरह तकरीबन 36 सालों तक उन्होंने राज किया। अशोक की मौत के बाद मौर्य सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई, हर तरफ बगावत हो गई और अगले 50 साल तक एक महदूद इलाका में मौर्य सल्तनत बाकी रही। अशोक सम्राट पर हिंदुस्तान में 10 फिल्में बनाई गई है, ड्रामा रिलीज किया गया है, उन पर लिखी गई किताबों की लंबी फहरिस्त है। अशोक के चाहने वालों और अकीदतमंदों का मानना है अशोक ने अपने सफ़र का आगाज़ जुल्म व ज़्यादती से किया था। इक़्तिदार हासिल करने के लिए उन्होंने
انہوں نے اپنے بھائیوں کا بے دردی سے خون بہایا تھا، لیکن بعد میں ان کی زندگی بدل گئی تھی اور وہ ایک ظالم راجا کی جگہ نیک دل اور انصاف پرور حاکم بن گئے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اشوک کی پوری زندگی ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ شروع سے ہی بدھ مذہب کے پیروکار تھے۔ کلنگا جنگ کے بعد حکمرانی کے طریقہ کار اور مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس طرح کا دعویٰ ہی بے بنیاد ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل اور ثبوت بھی نہیں ہے۔ آزادی کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک مقصد اور سیاسی ایجنڈا کے تحت اس نام کو آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ اشوک ایک ایسے راجا تھے جو رحم دل تھے اور انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا، لیکن ان کی حکمرانی کا انداز، ان کی زندگی کی کہانی کچھ اور تھی، اور وہ یہی کہ ان کے نزدیک جانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب جیسے چاہا انہوں نے بے گناہوں اور انسانوں کا خون بہایا۔ دی ہسٹری پوائنٹ کی اس ویڈیو میں آج اتنا ہی۔ آگے کچھ اور ویڈیوز ایسی ہم بنائیں گے اور لائیں گے ان راجاؤں کی فہرست جنہوں نے اقتدار اور سطح پر قابض ہونے کے لیے اپنوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا خون بہایا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے اور دوستوں سے لنک شیئر کیجئے۔ تاریخ کا جاننا ضروری ہے۔ تاریخ قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ تاریخ سے قوموں کے عروج و زوال کی راہیں طے ہوتی ہے۔ تاریخ ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ بلند عزائم، ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے ہم نے شروع کیا ہے ایک یوٹیوب چینل دی ہسٹری پوائنٹ۔ یہاں ہم آپ کو بتائیں گے مسلمانوں کا اتہاس، مختلف قوموں اور بادشاہوں کی تاریخ، معتبر اور مستند حوالوں کے ساتھ پیش کریں گے ہسٹری۔ ویسٹرن اور انڈین میڈیا کے جھوٹے پیروپیگنڈا کا دیں گے جواب۔ فلموں اور ڈراموں میں مسلمانوں کا غلط اتہاس پیش کرنے والوں پر رہے گی نظر۔ ہر فرضی کردار کا کریں گے آپریشن۔ مسلمانوں کی تاریخ کے نام پر بتائے جا رہے ہر جھوٹ کا ہوگا پردہ فاش۔ ہم سے جڑیے، ہمیں دیکھیے اور سبسکرائب کیجیے دی ہسٹری پوائنٹ۔